Guys, atong amigo karon guys, nagpagwapo na guys. Para sa iyahan ng resolution sa bagong tuig, ito yung gamay. Yan. Bikat na. Birthday na. Okay. Kamusta men topi? Okay na kaya goods kaya. 500 pesos gamot. Kurota na yun. Pila iso sa gamot? 500 plus libre topi. 26. Ha? 26. 26? Bagong tuig ba? Patay rin. Pila? 26. Sino na ka? Di na mausap? Hindi na. I give you chance plus 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Kailan sa kamot? 26. 26. Tagahan na din eh. Sobra naman, sobra.